localization and globalization, it is used to make your application for according to the specific region. It means you can say आमे जेतबे गोटे सॉफ्टवेयर बनाउचे तो सेठी से देउची लैंग्वेज चेंजेस मराठी गुजराती तो आमे गूगल टा जेतबे ओपन करचे सो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द गुजराती you can convert into the Marathi. So you make your application in that way, so it is globally accepted anywhere. Okay, means माने हमर सब जगह रे हमर application टा हमें यूज करि परियो तो सेटा को हमें कहबा कोन ना localization and globalization. Okay, so by using of localization and globalization we can create a application for the specific region. You can say that for the specific country, specific state, तो एटा को हमें localization and globalization बोली कहि परिबा. So what is that process of localization and globalization? So first of all, localization is the process of adapting the software for specific region. माने गोटे particular region पई बा particular location पई हमर application टा हमें तैयारी करिवा. So process of adapting the language by adding local specific component and translating text. Okay, you can translate the text, one text to the another text. माने जेमति कि हमें सेम गूगल ओपन करछे जेतला हमें गुजराती मारी दउछे तो ऑटोमेटिक इट इज कन्वर्टेड टू अ गुजराती लैंग्वेज. When you write when you choose the Marathi, so it is converted to the Marathi language. So that is called as what? You can translate the text from one translating the text from one language to the another. It supports the language changes, translation of date, number and currency. You can translate the date, you can translate the number and you can translate the currency. So it is called as it support the language changes, translation of the date, number and next is currency. So by using of localization हमें डेट भी चेंज करि परिबा, नंबर्स भी चेंज करि परिबा एंड करेंसी भी चेंज करि परिबा. बुझिला? आज्ञा सर. तो localization application, it is used to change text-based user interface. You can change the user interface of the text-based, localize menu. It implement the currency and date of localization. You can change the currency. You can change the menu in which way it is appear. Okay, currency भी change करि परिबा, date of localization भी change करि परिबा. Okay. सर हाँ कुआ. मु कौन कहूଥିଲି कहले से जो गोटे लिंक आपण देना कि से जो सर्विस पैक 1 जो एसक्यूएल सर्वर रो. हाँ हाँ सेडा रन होनी माने सेडा x86 बिट रे अछि ना तो 32 बिट पे हेडा अछि तो मोर सेडा तमे डाउनलोड कर देइछो. आज्ञा सेडा डाउनलोड कर देइथिली एई सकाळे ही खोलथिली सेडा रन होनी एरर देखो. एटा कोन जिंसडा माने बाहर मिलिबनी डाउनलोड पई. हाँ मिलिबो जे सेठी कोन देखो जी कोन प्रॉब्लम कोन अछि. कैन नॉट रन ऑन दिस डिवाइस. ए जो ब्लू स्क्रीन आसे नी ए ब्लू स्क्रीन है तापर मोर इन्फो मारी की रन एनीवे मरा हुए से मोर इन्फो मारले रन एनीवे भी काम करनी. अच्छा आउ किछि डिवाइस अछि ना आरोटा मैक टा सेटा दी दिन जाइछि. देखो एसक्यूएल सर्वर 64 बिट रो किछि डाउनलोड करिवो तापर देखिबा. सेटा दीटा ऑप्शन पचरछि गूगल ले गोटे डेवलपर पई पचरछि आ गोटे कोन पचरछि गोटे डेवलपर पई न तमे नॉर्मली एजुकेशन मोड पई करिवो. मुझे होछि मु मारुछि गूगल ले एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड फॉर विंडोज 10 64 बिट. से एसक्यूएल रो जो निजरो वेबसाइट अछि microsoft.com रो ताको क्लिक करला बेलको जो पेज टा खोलुछि से लेखुछि डाउनलोड फ्री स्पेशलाइज्ड एडिशन गोटे डेवलपर पई दोछि गोटे एक्सप्रेस दोछि. एक्सप्रेस टा करिवो. फ्री तो हाँ फ्री. हाँ फ्री पई ही को फ्री करिवो किंतु जते बेले
ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବ ସେଟା SQL ସର୍ଭର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ମୋଡରେ କରିବ। SQL ସର୍ଭର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ମୋଡ। ହଁ ତମେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦିଅ, ଡାଉନଲୋଡ୍ କଲା ପରେ ମତେ କହିବ। ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ ଜମା 6 MB ର ହେଲା। ସେ ଯୋଉ ଇଏଟା ଖୋଲୁଛି ସେଥିରେ ଇନଷ୍ଟଲେସନ ଟାଇପ ରେ ପଚାରୁଛି ବେସିକ, କଷ୍ଟମ ଆଉ ଡାଉନଲୋଡ ମିଡିଆ। କଷ୍ଟମ ମାରିବ। କଷ୍ଟମ ହଉଛି 6578 MB, ମାନେ ସରି ଡାଉନଲୋଡ ସାଇଜ ହଉଛି 266 MB। 266 MB ଅଧିକା ହବ ସର୍ଭର। ଗୋଟେ କାମ ନହେଲେ ସାର୍ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କ୍ଲାସ ଟା ପରେ ଆମର ଆର କ୍ଲାସ ଟା ମଝିରେ ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ଏଇ କ୍ଲାସ ଟା ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ମୁଁ ଯଦି ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିଦେବି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି। ସରିଲା ପରେ ନହେଲେ ସେଇଟା କରିଦବା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଠିକ ଅଛି। ଟିମ୍ ଭିଉରେ ନେଇଯିବା ନହେଲେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ଏଇଟା କଣ ଜାଭାର ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍? ହଁ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ଲାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର। ଓକେ। ଆଜ୍ଞା। Okay, and another class ହଉଛି 5:30 to 6:30 is a physical class. Okay, that environment is different. Like you have whiteboard ବି ଅଛି, ଇଏ ଅଛି। ଯଦି ପାରିବ ରିଭାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ମତେ କହିବ। ହଁ ସାର୍, ମୁଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିଲି, କାଲି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯାଇଥିଲି ସେପଟକୁ ତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସେଇଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଆପଣ ଲିଙ୍କ ପଠେଇଦେବେ ସେଇଟା। ହଁ ସେ ମୁଁ କ୍ଲାସଟାକୁ ଏଇଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି। ଆଜିକା କଥା କହିପାରୁନି, ଆଜି ମେ ବି ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ନେବି, ବନ୍ଦ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରୁ ସେଇଠି ମାନେ ଫିଜିକାଲି ସେଇଟା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେବେ ହବ ଆପଣ ଲିଙ୍କ ପଠେଇଦେଲେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିବି। ମୁଁ ତ ଘରେ ହଁ ବସିଛି। ମୁଁ ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ ତମକୁ ଆଡ କରିଦେବି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଗ୍ରୁପରେ ଆଡ କରିଦେବି। ସେ ବେଟର କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ ହେଲେ ହେଇଯିବ। ରିଭାଇଜ ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେ ଜିନିଷଟା, ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କୋଉ ଗ୍ରୁପରେ? କଣ କହିଲ? କୋଉ ଗ୍ରୁପରେ ଆଡ୍ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଥରେ କହିବି। କୋଉ ଗ୍ରୁପରେ ଆଡ୍ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଭା ଗ୍ରୁପ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ତ, ଫିଜିକାଲି ଚାଲିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଚାଲିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ। ଫିଜିକାଲି? ହଁ ମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ନିଆ ହଉଛି। ତାର ରେକର୍ଡିଂ ସବୁ ଓହୋ ହଉଛି ତ, ସେଇ ଜন্য। ଓହୋ ସାର୍, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯୋଉ ଫିଜିକାଲି ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଯେମିତି ତମେ ଆସୁଥିଲ NIT କୁ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଭଳିଆ ଫିଜିକାଲି ହଉଛି। ହଁ ସାର୍, ହଉ ସାର୍। Okay. The localization application, it change text-based user interface, localize menu, it implement currency and date of localization. Okay, so here we use local class. It specify the particular language by country. ओके तो लोकल क्लास रे दीटा पैरामीटर रहिबो, गोटे रहिबो लैंग्वेज आ गोटे रहिबो कंट्री। ओके तो लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटेड बाय lower case, country is represented by upper case. So local is a class which contain the two parameter, where your language is represented by lower case, country is represented by upper case. So dita parameter rahibo. Yes sir. Okay. The resource bundle class, it is a isolate the local specific data. माने suppose ମୁଁ ଯେତେବେଳେ application ବନଉଛି, I will create a application for Japan, for USA, for Indonesia. So that application will contain, you can say, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ country ପାଇଁ ଆମେ software ଟା ବନେଇବା, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ, କରେନ୍ସି ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଲୋକାଲାଇଜେସନ୍ ଏସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ। ତ ଆମର ଏତେ ଜିନିଷ ନ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଇ ସବୁ ମଡୁଲକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେବା। ମାନେ ଜାପାନ ଗୋଟେ ମଡୁଲ ବନେଇଦେବା, ତା ଭିତରେ ତାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, କରେନ୍ସି ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଡେଟ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଆମକୁ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନ କରିକି as a group, as a module ମୁଁ ଧରିବି, ସେ ମଡୁଲଟାକୁ ହିଁ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି। So that is called the resource bundle class. It return the key and value pair, and it has the class or property file.
It perform the following step to resource bundle class. It create a bundle file for each local. It call the specific local from your application. Okay, means you can togetherly you call this bundle file and call the specific local from your application. माने either ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡଲ ଜାପାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବନେଇ ପାରିବି, ଆମେରିକା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡଲ ବନେଇ ଦେବି। ତ ଯୋଉ ବଣ୍ଡଲଟା ମୋତେ ଦରକାର ହବ ମୁଁ ସେଇ ବଣ୍ଡଲଟାକୁ କଲ୍ କରିବି ଫର୍ ମାଇ ଆପ୍ଲିକେସନ। ପ୍ରପର୍ଟି ଫାଇଲ ଏଇଟା ବୁଝିଗଲାନି ଆଉ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି କି ଏଇଠି ରହିଲା ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରପର୍ଟି ଫାଇଲରେ ରଖିଲି ମେନୁ 1, ମେନୁ 2, ମେନୁ 3, ମେନୁ 4, ମେନୁ 5, ମେନୁ 6। ସପୋଜ ମୋତେ ମୋର ସଫ୍ଟୱେୟାରଟାକୁ ମରାଠୀରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି, ତ ମୁଁ ମେନୁ 1ଟାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବି, ମୁଁ ମରାଠୀରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବି। ମରାଠୀ ଚୁଜ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ତାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରିର ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା କଣ୍ଟ୍ରିର ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, କଣ୍ଟ୍ରିର କରେନ୍ସି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ଟୋଟାଲ ପ୍ରପର୍ଟିଟା ହିଁ ମୋର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲା? ଆଜ୍ଞା। ଓକେ। Then it perform the following step of local class. Set current local in the desired language. तो ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଗୋଟେ करेंट लोकलाइजेशन को आमे गोटे करेंट पर्टिकुलर लोकल पार्टा को बा लोकलाइजेशन पार्टा को आमे चेंज करिवा, ताको आमे चेंज करिवा। देखो फ्रेंच पे आमे यूज कले कोन पब्लिक वॉइड फ्रेंच मेथड, तो आमे एठी यूज कले मेसेज बंडल देन करेंट लोकल। तो आमे एठी गोटे मेसेज बंडल थ्रू रे आमे पूरा करेंसी टा को ही चेंज कर दवा। एठी एटा पब्लिक वॉइड सेट फ्रेंच एटा होची मेथड। तो मैं एटा नॉर्मली मेथड को जाउची द डेट एंड नंबर आमे तरे डेट टा को चेंज करिवा डेट फॉर्मेट क्लास यूज हबो। आमे जेते बेले करेंसी टा को चेंज करिवा आमे यूज करिवा नंबर फॉर्मेट क्लास। सो दीज आर द टू क्लास आर प्रेजेंट फॉर चेंजिंग द डेट फॉर्मेट एंड नंबर फॉर्मेट। डेट फॉर्मेट इज यूज फॉर चेंजिंग द डेट एंड टाइम, नंबर फॉर्मेट इज यूज फॉर चेंजिंग द करेंसी। ओके ଆଜ୍ଞା ସାର୍। Yes, sir. okay, so here we are using how to change the currency format. So we are using number format. Number format equals to currency. Double money new double, so we are passing a double value. एटा होची हमें करेंसी टाको चेंज करिया पे नंबर फॉर्मेट यूज करूचे। डेट एंड टाइम इंफॉर्मेशन पास करबा कहले हमें डेट फॉर्मेट यूज करूचे। इट इज अ टू वे फॉर चेंजिंग द डेट एंड करेंसी। नेक्स्ट जो डबल मनी जेटा लिखा है डबल मनी माने काहे लिखा डबल इज ए वेरिएबल। डबल इज ए वेरिएबल माने आईटी हां इट इज ए सॉरी डबल इज ए डाटा टाइप, मनी इज ए वेरिएबल। ओके हां सर थैंक यू सर। डबल मनी माने मनटा कौन डबल हो जियो ना कौन? डबल होची कोन फ्लोटिंग रिप्रेजेंटेशन माने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पे डबल यूज करा जाए। ओके ओहो अच्छा अच्छा तब होची डेट फॉर्मेट। डेट फॉर्मेट कांस्टेंट, इट इज ए completely numeric format. So if you want to represent a date format, we're using what if you write short, then it is represent the time in this format. If you write medium, then it is represented in this format. If you write long, then it is represented in this format 12 1952. Okay, then if you write full, it is completely represent like Tuesday April 12 1952. If you only write the simple date format, so if you write G for era, Y for year, M for month, okay, it is a simple date format that we are using. Clear? yes sir ଆଜ୍ଞା ସାର୍। So now I show the program.
So check here. We are defining a local object. So we are passing our local as a France local. We convert the local as France. Local, are you local? So now we convert as a Russian. One is France, another is Russian. Local CR, local dot get default. Okay, so it is comes in the exam. Okay, so before I am going to this part, just a minute. I open सर another. लोकल टा आज का जिनसे से प्रोग्राम टा मु छाडुची ए प्रोग्राम टा बतौची तापर जिबा हम सर लोकल टा आज का जिनसे କହିବି डेफिनेशन ମୁଁ टा ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ଆଗ ବତଉଛି ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ସଇଲା ପରେ ମୁଁ ଆର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟାକୁ ଯିବି अच्छा हाँ ओके local object local dot get default when you write local dot get display country then what it is display check here okay see there if I write if you write local dot when you install the operating system आमे जेतबे operating system टा install करिवा से समय से हमको देथिबा country टा choose करिया पय आमे जदि country लिखिबा what India okay then it is display you if you माने आमे choose करिवा जदि India माने install करिया पय operating system टा तामरा local टा automatic system local हे जिवो माने default local हे जिवो तब मु जता लिखिबी local dot get display country तो it is showing you India when I write local dot get display language it is showing you English when you write local dot get display name English India when you write local dot get ISO 3 country is IND एटा हमर particular सब जगह यूज हुए I local dot get ISO 3 language is ENG when you write local dot get language is en local dot get country is in so here these are the different method we're using for representing our local class okay बुझियला एटा ये सर बुझला सर रोमेजित बुझिलो आज्ञा ओके मधु बुझियला आज्ञा सर okay so next we are going to the that program this program is comes in the exam so local fr local dot france local ru local new local ru dot ru okay so first we are passing word france then in next we are passing russian local cr local dot get default माने हमारा इंडिया रा लोकेलिटी स्टोर हैला fr local equals to ru local माने फ्रांस रा लोकल रे मु रशियन लोकल टा एठी स्टोर करली तापर मु एठी कोन करली डिफॉल्ट लोकल रे fr लोकल टा को पास कर देली माने कोन हला रशियन रा इंफॉर्मेशन टा डिफॉल्ट हे गला एबे तर मु प्रिंट करिवि सो मोर आउटपुट टा कोन आसीबो
सर हाँ कुह सर से जो मेन स्टेटमेंट पर जो हमर लिखा हला लोकल एफआर लोकल इक्वल्स टू लोकल डॉट फ्रांस से सेंटेंस टा को हम कोन कहूचे एटा होची आमे गोटे लोकल माने हमर एप्लीकेशन टा को फ्रांस लोकल आमे कन्वर्ट करबे बुझी होची आमे सेटा दी कन्वर्जन टा हाँ माने धर मोर एप्लीकेशन टा को मु पांचटा लैंग्वेज रे कन्वर्ट करी तो पांचटा लैंग्वेज रे मु ऑब्जेक्ट बनेबी बुझी होची ଆଉ ତାପରେ जो लोकल आर यू लोकल इक्वल्स टू न्यू लोकल आर यू कमा आर यू जो लिखचंदी से जो आर यू कमा आर यू टा कोन होची एटा होची language is language and country language is represented by lower case country is represented by upper case अच्छा बुझी अच्छा होची आज्ञा सर आइदर तमे फ्रांस एमती करि परिबो ना एटे वे रे पास करि परिबो देखो एटा आसिला आर यू एंड आर यू आउटपुट तो ए टाइप रा हमरा देखेबो क्वेश्चन व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम ओके see that here we passing local en local english then us france then es so now see that it is showing you english language name default when you write a english name as default then it is showing you english now when you write here france local then what it is display when you convert it is spain language then what it is display okay english language name by default is english then english name in spain is anglias and in span is english okay english so it is a conversion means by default the language is english then in french it is written in anglias in spain it is written as english okay आज्ञा सर Again, sir. Yes, sir. yeah. The next example is Yes, for date and time for getting a date the date new date by using a date class new date system dot out dot println date dot to string so it is converting a date into a string format
Okay, 11 hour December 8, 11 hour 36 second. Okay. ବୁଝିହେଲା? Again. Then now we convert into the okay. Then currency. So now we are defining as local. Hello. Again. ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି? ଲାଇନ୍ ଅଛି ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। Okay. So now we are defining as class currency. Okay. that is a class currency define karala local dot Italy. Okay, mo local pass kari Italy. Then currency C currency dot get instance. Italy ର କ'ଣ କରିବ? ତାର currency code retry କରିବ, symbol retry କରିବ, then symbol ଏଠି print କରିବ, ଆଉ ତାର fractional digit ମାନେ monetary terms କେତେ ରହିବ, monetary ରେ କେତେ ରହିବ ସେଇଟା ସବୁ କରିବ। ବୁଝିହେଲା? ବୁଝି ହେଉଛି? ଏଇଟା ମୁଁ ରନ୍ କରୁଛି ଦେଖିପାରିବ। Yes sir. Sir, it currency equals to currency dot get instance କାଇଁ କରାହେଲା? କରେନ୍ସିର ଅବଜେକ୍ଟଟାକୁ ରିଟ୍ରାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା କରେନ୍ସିର ଯେଉଁ ସବୁ ମେଥଡ଼ ସବୁ ଅଛି ଯେମିତିକି ହେଉଛି କରେନ୍ସି କୋଡ୍ ହଉ କିମ୍ବା ତାର ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ରିଟ୍ରାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କରେନ୍ସି ଗେଟ୍ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ବୁଝିଲା? ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ। ମାନେ ଆମେ କହିବା ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଜାଭା କ୍ଲାସ୍ ୟୁ ଆର୍ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍। ତ କରେନ୍ସିର ଯେଉଁ ସବୁ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ତାକୁ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରାଗଲା। ଆଜ୍ଞା sir. Okay, currency code is euro, currency symbol is euro, and fractional digit is 2. Okay, so after 2 digit it is display the elements. Clear? ଆଜ୍ଞା sir. Sir, ଏଠି symbol ତ କିଛି ୟୁଜ ହେଇନି ତ get symbol କାଇଁ କରାହେଲା? କହିଗଲେ symbol ତ କିଛି ମାନେ ଏଇଟା symbol ନା euro। ଆଚ୍ଛା UR हाँ EUR कोड भी हाँ शेयर हाँ सिंबल भी शेयर दाम बुझे होछ। ଆଜ୍ଞା sir. सेम तमे गेट डिफॉल्ट नहीं कि इंडिया रे देखि परियो। Just a simple example that we are taking as a Japan. Local.japan. Now it is showing you the Japan currency code.
Okay, so Japan currency code is JPY. Clear? ଆଜ୍ଞା Okay. Okay. That is all about your Java program. So hope you understand the concept. So now we go for the exam in next Sunday. Okay, so in the Sunday 13th we are going to conduct an exam of Java. Okay, so prepare on that. In between, if you have any kind of doubts, you can ask me. Okay, clear? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ Yes, sir. ସାର୍ ମୋର ସେମିଷ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି 12 ରୁ ତ ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଲେ हाँ तुम्हें ବେଟର ହବ इट इज ए ओपन पार्ट तुम जार जो फ्लेक्सिबल टाइम अच्छे मत कहीदेव और मेल आईडी ଆଜ୍ଞା पठेदेव है ना ଆଜ୍ଞା ସାର୍ बुझे किसी असुविधा नहीं ओके आउ जहाँ भी सब डाउट्स रहिबो कहबो सो आई विल हेल्प यू एंड नेक्स्ट पार्ट इज दादी पाइबी जदि जार नहीं आई वुड नेक्स्ट होची जेडीबीसी फॉर वर्किंग विथ कंप्लीट जेडीबीसी एंड टू वर्क विथ द जावा प्रोजेक्ट रे पूरा थरो एंड ये सब आने पाई हेले तो you have to next move forward to the database part, Oracle database part, which is helping you how to manipulate the data. मैं user interface रे data दौचे ताको नेके data टा store करिवा database रे ताको manipulate करिवा and it is a hot database that is for this current scenario. Okay, ये time ने सब use होची. So after knowing the Oracle, you can able to learn any other database program that is present and you move to career in that part. So database is a part, it is compulsory for the uh, any project development. Okay, so it's suggested that you have to move forward. Okay, Oracle database. Okay, so in the 13th I will conduct an exam. So before that you share your mail id, Gmail id. Okay, I share the links. एकदम कर दे 13th Sunday 13. Okay, अबिन हाँ 13 तारीख दिन. ऑफिस ऑफ हाउस ऑफ ठीक है. नमस्कार राइट ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବି ନା ଏଥିରେ ଦେଖିଦେବେ ମୁଁ କଲ୍ କରିବି ତୁମକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା କଲ୍ ସାର୍ କରିବି. ଆଜ୍ଞା ସାର୍